السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ سبھی محمد سب کے لیے پارٹ 6۔ ہاں جی، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے، یہ اس کا چھٹا حصہ یعنی پارٹ 6 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 5ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 5ویں حصے میں سنا کہ آپ کے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کتنے عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ بڑے بڑے یہودیوں کے راہبوں نے، ان کے عالموں نے آپ کے آمد کو پہچانا، اور روم و فارس کے محلوں میں زلزلہ آیا، اور ہزاروں سال سے جلتا ہوا جو آتش کدا تھا، جو آگ تھی، وہ بھی بجھ گئی، اور دریائے ساوا جوش مار کر سوکھ گیا۔ اور آپ کے پیدائش کے وقت، آپ کے جنم کے وقت حضرت آمنہ نے ایک بہت بڑا نور بھی دیکھا، اور جو ساتھ میں اس وقت ایک عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ستارے بالکل زمین پر جھکے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے سنا کہ دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں، اپنے گھر لے کر گئی، جو دیہات میں جایا کرتے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنی برکتیں نازل ہوئی اور اتنی رحمتیں نازل ہوئی کہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اور حضرت حلیمہ کا سینہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ ان کی جو اونٹنی لاغر تھی، دبلی تھی، وہ طاقتور ہو گئی اور بھاگنے لگ گئی، اور جہاں پر دائی حلیمہ کے جانور اونٹ وغیرہ چرتے تھے، وہاں پر خوب گھاس ہونے لگ گئی، اور حضور کی برکت سے دائی حلیمہ کے پورے گاؤں میں رحمتیں نازل ہونا شروع ہوئی، جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس وقت دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوا کرتی تھی۔ 2 سال پوری ہونے کے بعد میں جب واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے پاس دینے کا وقت آیا، تو حضرت حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ حضرت آمنہ کے پاس گئی اور اصرار کر کے دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے واپس اپنے گاؤں لے کر آ گئی۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی، تو آپ کبھی کبھی بکریاں چرانے جنگل جایا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ بیٹھ کر آپ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے کہ بکریاں چر رہی تھی، اور دوسرے بچے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ بالکل دوپہر کا وقت تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے اچانک آپ کے سامنے آ گئے۔ حضرت جبرائیل کے ہاتھوں میں ایک سونے کا خوبصورت تشت تھا، اور اس میں زمزم کا پانی اور کچھ برف جیسا اس کے اندر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر سیدھا لٹایا، اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا، یعنی سینے کو پھاڑا، اور اس میں سے دل کو نکالا، اور زمزم کے پانی سے خوب اچھی طرح سے دھویا، اور پھر 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے، اور اس کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اور دل کو اس سونے کے تش میں ڈال کر اچھے سے دھونے کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر رکھ دیا، اور پھر سینے کو بند کر دیا، اور اس پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، تو وہ سینہ جیسے کہ ویسا ہو گیا جیسے وہ پہلے تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ دل کو اس لیے دھویا گیا کہ دل میں جو گناہوں کے مادے ہوتے ہیں، اس سے بالکل حضور کا دل پاک ہو جائے، اور کوئی گناہوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور زمزم اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ مادہ معصیت یعنی جو گناہوں کا مادہ ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا، تاکہ گناہوں کی حرارت اور اس کی گرمی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ سب منظر دیکھا تو وہ تو ڈر گئے، سہم گئے، سب دوڑتے ہوئے، گھبراتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس پہنچے، اور بچوں نے جا کر بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا۔ دائی حلیمہ یہ سنتے ہی بدحواس ہو کر حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئی، تو دیکھا کہ آپ جنگل میں ڈرے ڈرے، سہمے سہمے کھڑے ہیں، اور پسینے سے شرابور ہے۔
दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दो लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए। इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे, जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रिब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइयां और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्ला की कब्र थी, तो वहां ठहर गई क्या ठहरना पड़ा। गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दत गम, कुछ मौसम का असर, बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफा खानों का रिवाज कहां था और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सांसों की गिनती अब पूरी हो चुकी। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बीबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा, उसकी खबरगिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन मां बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की माँ, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है।
खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। दो चार करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाब अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब ये ऐसा एपिसोड था कि ऐसा पार्ट था कि तुम्हें दिल छू गया जब वो माँ बाप के ऊपर बात आई। हम कितनी भी कोशिश करेंगे मॉम डैड से थोड़ा बहुत ये कर लो वो कर लो, बट एट द एंड हमें चाहिए। माँ बाप चाहिए और दूसरी चीज़, वो हमारे लिए बहुत सोचते हैं। एंड वो भी किस्सा जिसमें वो फरिश्ते आते हैं, दिल निकाल के साफ हैं, तो बोलते ना काफ़ी अभी बोलते ना, और जैसे उनको काफ़ी मुसीबतें आई है लाइफ में। आप देख रहे हो अभी सबसे बड़ी मुसीबत पैदा होने से पहले डैड चले गए। अभी 6 साल की उम्र में थोड़ा होश संभाला था कि माँ चली गई, और अब अकेले हो गए एकदम से। और अब कैसे होगा, कैसे वो संभालेंगे। मतलब वो बोले ना, उनके बचपन किस हिसाब से गुजरने वाला या गुजरा होगा, वो हमें और पता चलेगा। बट ये बहुत, मैं थोड़ा कोई नहीं गाइस, हमें ऐसे ही वीडियो सजेस्ट करते रहिए। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।